जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, बच्चों का सर्जन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स दो गदूद हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे गले के अंदर रखे हुए हैं, ज़ुबान के पीछे, और इनका मकसद ये होता है, दोनों साइडों पे होते हैं, एक ही साइड पे एक ही साइड पे, और इनका जो पर्पज़ है, जो मकसद है वो ये होता है कि ये हमारा एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस हमारे मुंह के थ्रू जाते हैं, वो खाने के साथ, वो ड्रिंक्स के साथ, वो पानी के साथ, टॉन्सिल्स का काम होता है कि उन्होंने वहाँ से उन जरासीम को अपने अंदर जज्ब कर लेना होता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देना होता है। जब बार बार जरासीम जा रहे होते हैं तो उसकी वजह से इनका अपना इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और ये साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब भी गला ख़राब होता है बच्चे का या बड़े का, बड़ों में ज़रा प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि बड़ों के अंदर टॉन्सिल्स का जो ये डिफेंस सिस्टम है ये वीक हो जाता है। टॉन्सिल्स उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह बच्चों में कर रहे होते हैं, तो बच्चों में ये जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा होती है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस जा रहे होते हैं वो गला ख़राब करते हैं, सोर थ्रोट करते हैं और उसकी वजह से फिर टॉन्सिलाइटिस होता है। आमतौर पे ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। 5 साल से 15 साल तक की एज के बच्चों में ये कॉमन है। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी कम हो जाता है, लेकिन 5 से 15 साल की एज जो है ये सबसे कॉमन होती है। उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स भी हैं। सबसे ज़्यादा रीज़न जो कही जाती है वो ये कि बच्चे 5 से 15 साल की एज के दरमियान में खाने पीने में ज़्यादा एहतियात नहीं करते, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, इन्फेक्टेड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में अपने साथियों के साथ खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हैं। बच्चे कोई और बीमार होता है तो जो इन जरासीम हैं वो फिर दूसरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए उन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब आते हैं टॉन्सिल जब हो जाते हैं तो उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं। देखें, सबसे पहली सिम्टम तो वही है कि गला ख़राब हो गया बच्चे का, सोर थ्रोट हो गया, बुखार होना शुरू हो गया, पेन होनी शुरू हो गई, बच्चे को स्वेलविंग में प्रॉब्लम होती है, खाना खाते हुए पेन होती है बच्चे को, और अगर सिम्टम्स और ज़्यादा एडवांस हो जाएं तो उसमें बच्चे को नींद नहीं आती, नींद में बच्चा उठ जाता है, उसकी सांस रुक जाती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो पस बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स के साथ एरियाज़ में जो है वो पस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। आप जब भी देखते हैं तो एक वाइट सा पैच ऊपर नज़र आता है, एक लेयर बनी होती है वाइट सी। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली टॉन्सिलाइटिस करता है उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होते हैं ये अगर प्रॉपरली और टाइम पे ट्रीट ना किए जाएं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रूमेटिक फ़ीवर होता है। रूमेटिक फ़ीवर में बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये एक ज़्यादा सीवियर किस्म होती है। उसके अलावा दूसरा जो इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है वो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, कि बच्चे का गला ख़राब हुआ, प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद जो है वो किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सबसे कॉमन जो है वो सब सिम्टम्स होती हैं और ये उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रिवेंशन क्या होती है, कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो है हाइजीन। बच्चे की हाइजीन प्रॉपरली रखनी होती है, बार बार हैंड वॉश करने होते हैं, बार बार बच्चे के जो है ना वो ब्रश करवाना होता है, और स्कूल में बच्चे को समझाना है कि किसी के साथ खाने पीने की चीज़ें शेयर ना करें, किसी और बच्चे से ना लें। अगर कोई बच्चा बीमार है बेहतर तो है कि वो स्कूल ना जाए, और अगर स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए कि उसके साथ हैंड शेक ना करें, खाने पीने की चीज़ें शेयर ना करें। वाटर बॉटल्स जो हैं जो बच्चे कॉमनली एक दूसरे की शेयर कर लेते हैं वो ना करें। उसके अलावा आपने जो बच्चे का टूथब्रश है वो चेंज करना है। अगर बच्चे का गला ख़राब हुआ है, प्रॉब्लम हुई है बच्चे को, उसके बाद वो ठीक हो गया है तो उसके बाद आपने टूथब्रश चेंज कर लेना है, वरना ये होगा कि वो दोबारा उसको कुछ अरसे के बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसकी डायग्नोसिस जो है वो कॉमन सी है। आप जब जाते हैं बच्चे का गला ख़राब है, डॉक्टर हमेशा गले का मुआयना करते हैं, वो देखते हैं कि टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ा हुआ तो नहीं है, टॉन्सिल इनलार्ज तो नहीं है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होती है।
اگر مزید زیادہ آپ بار بار ہو رہا ہے پرابلم تو اس کو آپ بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، جس میں CBC سب سے کامن ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں سیلز کون سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید اسپیسیفک کروانا چاہتے ہیں تو کلچر کرواتے ہیں ہم، اور خاص طور پہ اگر گلے میں پس بن رہی ہو تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھروٹ سویب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاٹن کا سویب ہوتا ہے، لیب والے دیتے ہیں، وہ گلے کے اندر پھیرتے ہیں تو اس کا پھر آگے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے بیکٹیریا جو ہیں وہ انفیکشن کر رہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ٹریٹمنٹ۔ دیکھیں ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، آپ نے پریونشن کے سارے سٹیپس لے لیے، آپ نے بچے کی کیئر کر لی، اس کے بعد آپ نے اینٹی بائیوٹکس دینی ہوتی ہیں۔ جو بیکٹیریا انوالو ہے، جو سب سے کامن بیکٹیریا اسٹریپٹوکوکل، اس کے اکارڈنگلی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ اگر اس کو رسپانس نہ آ رہا ہو تو پھر بلڈ کلچر کروایا جاتا ہے، تھروٹ سویب کا کلچر کروایا جاتا ہے۔ کلچر کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا یہ پرابلم کر رہا ہے اور اس کے اگینسٹ کون سی اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے، تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے کہ وہ کروا لیے جائے اگر بار بار بچے کو پرابلم ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بچہ جو ہے وہ بار بار ہر مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے بچے کو پرابلم ہو جاتی ہے ٹانسلائٹس کی، بار بار اینٹی بائیوٹکس لینی پڑتی ہیں، یا بچے کو سلیپ ایپنیا جو میں نے پہلے بتایا کہ نیند سے اٹھ جاتا ہے بچہ، سانس رک جاتی ہے بچے کی، یا بچہ سویلونگ نہیں کر سکتا، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں اسپیشلی جب کوئی سیمی سالڈ سویلو کرتا ہے تو بچے کو پین ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سانس لینے میں ویسے بچہ ہر وقت پرابلم اس کو رہتی ہے، بچہ کھیل کود نہیں سکتا، ویکنس فیل کرتا ہے، بچہ جلدی تھک جاتا ہے، بچے کی سانس چڑھ جاتی ہے، اور بار بار جو ہے وہ گلے میں پس بن رہی ہے، سانس کے ساتھ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اور اینٹی بائیوٹک سے بچہ ریزالو نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور انڈیکیشن یا جو ایک رول ہے سرجری کا وہ یہ بھی ہے کہ اگر 1 سال میں بچے کو 7 دفعہ انفیکشن ہوا ہے، ٹانسلائٹس ہوا ہے، مطلب آلموسٹ ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے بچے کو 7 دن 10 دن کے لیے اینٹی بائیوٹکس لینی پڑ رہی ہیں، بار بار کی اس کو انفیکشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے کا ویٹ نہیں گین ہو رہا، بچے کی گروتھ رکی ہوئی ہے، بچہ بار بار اسکول سے چھٹیاں کرنی پڑ رہی ہیں، تو پھر سرجری ہی کرنی پڑتی ہے۔ سرجری عام طور پہ جو ENT سرجنز ہیں وہ کرتے ہیں اس کی، اور سرجری سے ٹانسل جو ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں۔ 1 دن کا پروسیجر ہوتا ہے، سیم ڈے بھی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ٹانسلز نکل جاتی ہیں تو پھر یہ ٹانسلائٹس کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے بتایا کہ جو بڑوں میں ٹانسلز کا رول ایز سچ نہیں ہوتا ڈیفنس سسٹم میں، امیون سسٹم میں، بچوں میں ہوتا ہے، تو اگر نکال بھی دیا جائے تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ میری ایک بریف سی انفارمیٹیو ویڈیو اباؤٹ دا ٹانسلائٹس، آپ کو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔